معنا الكاباسيتي هنا معنا سي هنا معنا من هون سي هذه في او هذه سي ار سي وهذه سي في اس وهذه سي اي اس وهذه سي اي او. D'accord. Donc, on a déterminé la matrice de Z du quadripôle, c'est là. Donc, qui va juste à titre de rappel, on a le trajet de fonction, et H11 est égal à, on a plutôt VE est égal à H11 IE plus H12 VE. Ça va aller. On a l'IS. مادام الامبيدونس مش l'impédance, oui, سامحني. L'impédance. Donc, c'est Z. Donc, on a le VE ou le VS, هكا ولا لي. Donc, Z11 IE plus Z12 IS. وعندك Z 2,1 IE plus Z22 IS. Donc, afin de déterminer les éléments de la matrice, donc on a des conditions. Par exemple, Z11 est égal à VE sur IE lorsque IS est égal à 0. وقت اللي IS est égal à 0, donc هذايا باش يتنحى هكا ولا ليه؟ Donc, je vais donner le montage هذا. نصوركم المونتاج. Donc, هكا. باش نخدموا على المونتاج هذايا. Donc, l'IS, l'élément هذاك باش يتنحى هذا باش تقعد ال VS. Donc, احنا qu'est-ce qu'on va déterminer VE en fonction de IE. هذه VE وهذه IE. Donc, puisque c'est une impédance, donc باش تخدم بالبارallèle هذايا الكاباسيتي هذه en série avec هذه. Le tout en parallèle avec Heavy, le tout en série avec IE. C'est bon, elle est la stratégie qui fait. مادام نخليهم لك بالزيت ولا نبدلوهم لك بالسي والار والجي والاوميجا. Vous présentez, ça dépend انت والسؤال. bon في السؤال هذايا اثنين صحاح نحسبهم. l'essentiel l'équation صحيحه فهمت؟ معناها نقول لك اون بوز وما نحسبش معناها. اي فوالا هي مثلا تقول انت مثلا تسميها لهنا هذه مش تخدمها بها سي زد سي افيك زد سي افيك زد سي est égal à 1 sur JC اوميغا. وينجم نقولها لك مثلا en fonction de C. Ça dépend انت والسؤال. الا كان قال لك الا كان il n'a pas précisé donc les deux نحسبهم صحاح فهمت؟ باهي. Je vais effacer. Donc, cette stratégie, c'est de déterminer les aides, les éléments de l'impédance. مدام نعم. عندي كيستيون. مدام وقتاش Z11 égale à Z22 ولا Z12 égale à Z21 خاطرناش. ça dépend انت والمونتاج مسيو. انت باش تلقاهم. الا كنت تنجم تلقاهم ايغو تنجم تلقاهم نو. مش مديما ايغو. ليه مش ديما ليه ça dépend انت والسيركوي وانت كيفاش باش تلقى فهمت؟ في التدي لقيناهم ايغو وهنا هذيك في التدي تنجم تلقاهم ديفيرون. هنا زاد كيف اي فوالا علاش على خاطر بريسك عندك الاير موجودين هنا وبريسك المونتاج كيف يعني سيميلير من لي دو كوتي. توا on va passer la fonction de transfert. La fonction de transfert تجي لهنا تقول عندي un point A وعندي un point B et vous allez appliquer ce qu'on appelle le diviseur de tension. هذايا CVB وهذايا CVA. VA. D'accord. Notre objectif, c'est quoi? C'est de chercher la fonction de transfert. Elle est H en fonction de J oméga. D'accord. Elle est CVS sur VE. On va chercher la relation
entre VS et VE par l'intermédiaire des deux tensions. نجم تبدا تخدم بالIS يعني نقولوا احنا باللوا دي ماي واللوا دي نو c'est-à-dire loi de Kirchhoff, mais ça va prendre beaucoup du temps وباش يولي calcul un peu compliqué. D'accord, je dois y تخدم بال diviseur de courant, etc. Donc, je دخل فيها برشا calcul. Par contre, si vous appliquez directement le diviseur de tension, la relation تخرج direct. شعلنا نبداو بالبارتي هذيا. partie هذه. On va appliquer, on va déterminer plutôt VB. مدام نعم. سامحني تسنيم ما عندهاش ميكرو قالت لك اسكو تنجم تصلح لي زوتر امبيدونس شايله فيهم مدموزيل عاد كي ناخذوا من الوقت راهو نفس ليكزيرسيس بي قل لها الا كان هي مش فهمتهم نقعد معاها بعد الوقت ولا العشيه باهي ما نجمش ناخذ من حق الكور راه ديجا هي سيونس بار سيونس يعني بعد الوقت نقعد معاها داكوغ اي بي لهنا اسكو فو فويي بيان لو ديفيزور دو تونسيون عندنا لا تونسيون او بورن دو سي هذه سي aux bornes des deux impédances et d'homme. Donc, VB est égal à ZC sur ZC plus ZC fois VS est égal à 1 demi VS. Vous voyez ça ou non? VB est égal à l'impédance اللي قدامها على la somme des impédances اللي ضمتهم ال VS fois VS. Est-ce que c'est clair le VB ou la مادام ميساش تعاود Est-ce que vous voyez, je vais changer la couleur, vous voyez la notion de diviseur de tension ou la Anna, diviseur de tension, مش كان كيبدا في السيري غادي ماهمش en série مادام كيفاش هاني باش نصور لك مسيو سيري وين هاك شوف فما لنا دونك حاجتك بالتنسيون اللي هوني صحيح ولا غلط اللي هي هذه الفي بي في بوان ما يهمكش في اللي من هنا ما يهمكش فيه اللي من هنا هذا الكل ما يهمكش فيه حاجتك بون تونسيون مع قدامها اون تونسيون وهذيا بلوتو هكا يا ربي سامحني الشيرة هذه انت ما يهمكش في اللي هذا شنو موجود راه هذا ريزيستانس اللي من هنا ما يهمكش عندك بوان وعندك اون تونسيون هذه اللي هي الفي اس سي كلير ولا نو دونك زد سي في بي est égal à ZC sur la somme des deux ZC fois tension اللي تلمهم اسكو سي كلير ولا لا داكور مدام داكور ما يهمكش لان انت حاجتك بالبوان هذا في البوان هذا بي دونك الحاجه تاعو بالفي ا اون فونكسيون دو في نعم بلي كي جيت عندنا مثلا ريزيستانس واحده باراليل زد سي اللي على جنب هذيك واش تولي زد سي باراليل ار على السوم معناها استنى سامحني خلينا نمشي معاك خطوه خطوه الا كان عندك السي من الفوق هذيك اللي هنا هكا ولا اللي هنا مثلا مادام المونتاج اللي مدور هذاك اي شبيه هذا جوست زدناه ريزيستانس اون باراليل للسي على جنب على اليسار هكا لهنا ولا لهنا الاخرى هذه اي هذه باش تحسبها مسيو زد بريم سميها زد ايكيفالون انت ليسانسيال سمي زد فهمت واش يهمك فيها ليكواسيون تاعها اي هنا معناها في الكاي هذا ما عندناش سيري معناها باش تولي ليه سامحني نخدم شو اسمي زد ايكيفالونت تولي لي هنا عندي زد ايكيفالونت فهمنا ولا ليه باش تولي لك لهنا في بي في الكا هذا في الفي بي est égal à ZC sur Z équivalente plus ZC fois tension اللي تلمهم كي جيت زد ايكيفالونت من الفوق معناها في الاخرى معناها عندنا في هذه
في هذه كيف تولي هنا زد ايكيفالونت فوا زد سي بلس زد ايكيفالونت. مش في الكا هذه عندنا كيما هكا معناش صغير، عندنا حاجات اخرين معاها. ليش يهمك تعمل لهم il faut calculer l'équivalent toujours إذا كان عندك des résistances ou des capacités d'une façon générale des impédances en série ou en parallèle, il faut simplifier tout d'abord le montage avec les Z équivalents. أول حاجة il faut simplifier le montage. C'est clair oui ou non? Oui. مادام بالله ديما كي نعملوا زد ايكيفالونت نبداو من اليمين لليسار. في الكا هذا ولا وقت اللي نحطوا الاي اس والفي اس نول؟ وقت اللي كيما عملنا من الاول. وقت اللي نحطوا معناه كونديسيون. اي كي تحط كونديسيون بور ديتيرميني لي زامبيدونس الكل معناها. اي بالضبط هذيك نقول لك منين تبدا. باغ اكزومبل انت عندك دي زامبيدونس لهنا شيمنا فيهم هكا باغ اكزومبل لا والفي او من هوني، دونك تبدا من اليمين هاك تبدا ديما تبدا منين ما فماش تونسيون. وانت شنو حاجتك انت وشنو حاجتك؟ الا كان حاجتك بالبارتي هذه تبدا من هنا، واذا كان حاجتك بالبارتي هذه تبدا من هنا. والاسهل المسكره اسهل. معناها ديما نبدا من المسكره ونمشي للتونسيون اللي حاجتي بها. فوالا اسهل لك. هي تنجم راه، اما اسهل انك تبدا من المسكر. باهي صح. داكوغ باهي جو باس ولا ليه تو نرجع؟ باهي احنا في الكان تاعنا عندنا في بي est égal à ZC sur la somme de ZC fois VS. باهي توا الVA est-ce que vous voyez هونيا اللي بالاخضر VA en fonction de VB. VA est égal à quoi? Est égal à R. Le montage interne اللي هو هذايا. donc عندك une résistance R و R هوني. donc باش تخرج لنا لهنا سي في ا هكا ولا ليه؟ ولهنا سي في بي. في ا est égal à هذه R ما نخبرك. VA est égal à R. أنا قبلك في الكوريكسيون بديت بالعكس. on s'en fout. VA est égal à R. التنسيون اللي مقابلتها على R plus R fois VB. d'accord. donc وعندنا ال VE وعندنا ال VE ال VA plutôt Z est égal. VA est égal à quoi? VA ماشي راه هذيا. VA est égal à R sur R plus ZC fois VE. Est-ce que vous voyez ça ou non? الأولاد مادام انا الحقيقه نو مادام مانيش عارفة. ديفيزيور دو طونسيون مش فاهمه بالكدا. زد سي منين جات؟ باهي بارابور ا في او غادي نعملو سي هاي بارابور استنى هاي نلون لك داكور بارابور ا في او. هاي داكور سي بون ميرسي. هاي diviseur de tension monsieur عندك une impédance. مادام باللي كيسيون نعم. تو مثلا الفي بي باش نطلعوا الفي بي اي سوبوزون طونسيون عندنا فيل فيله. كيفاش نطلعوا الفي بي باش نعملوا زد سي. استنى لحظه مسيو خلينا نكمل هذايا وشدوا سؤالك تنجاوبوا لك عليه بعد. اوكي شدوا سؤالك نكمل هذايا. شكون اللي ما شافش لي ديفيزور دو طونسيون ثلاثه اللي قال لي صار نوسيون دو ديفيزور دو طونسيون مانيش فاهمو. عندك انت بحاجتك اون طونسيون قدام اون امبيدانس في بريم هذه زد 1 زد 2. عندك طونسيون قدام اون امبيدانس ومعاها طونسيون تلم بليزيور امبيدانس. دونك الطونسيون التونسيون يعني sous cette forme là المونتاج يضل لي طونسيون في بريم
est égale l'impédance اللي مقابلة Z1 sur la somme des deux résistances اللي تلمهم هذيا Z1 plus Z2 fois tension الكبيرة. Est-ce que c'est clair ou لا؟ هذيك النوسيون de diviseur de tension. كيف لهنا كيف لهنا كيف نجم تقاسو cette formule-là نجم تقاسو cette formule-là. Est-ce que c'est clair ou لا؟ Oui. D'accord. باهي لحظة نكملوا هذايا وبعد كده نرجع لأسئلتكم. توا واش عندنا؟ خرجنا les différentes relations entre الواحد. توا باش تعوض احنا حشتنا التنسيون VS سامحني ال VS en fonction de VE هكا. donc le VB est égal à 1 demi VS. VB est égal à 1 demi VS. Où le VB est égal à 2 VA. هكا ولا ليه؟ donc VB est égal à 1 demi VS. باش تعوض ال VB هوني. donc VS est égal à 2 VB. وعندنا ال VB est égal à 2 VA. هكا ولا ليه؟ VB est égal à 2 VA. Du coup, 4 VA. هكا ولا ليه؟ Oui ou non? عوضنا من الأولاد. C'est clair, oui ou non? Jusqu'à là? Oui, madame. باهي. وتوا ال VA عندك en fonction de VE. Donc VS est égal à 4 fois R sur R plus ZC. D'accord? Égale 4R sur R plus 1 sur JC oméga. Est-ce que vous voyez ça ou non? Madame, juste نقص VE en principe. اي في او هوني. D'accord? Est-ce que c'est clair ou non? مدام نجم نسألك الكيستيون اللي كنت نسأل البكري؟ اي سي كلير نفسخها هذه ولا ليه؟ معرفش كي نكملوا. اي بس انا لحظة باش تسألني ما تخافش مش عارفة. وفما شكون يخدمها بكان لي عرفتوها كان لي ترجع المونتاج هذيك ترجعوا هكا. هذه اللي كنت نخدمها بالواد كي خشوف. داكوغ يعني لك هكا كنت تفكروها قلتوها عمليول. مادام اقصر ميثود هي ديما الديفيزور الكورون. اي اسهل تسهل لك. مدام هنا ما نجموش تبنى. نجم زادا اي مونتاج نجم تعملوا اي واحد، مي ديما تختار الميثود لا بلو سامبل.
Je passe. لو ليه je passe ولا ليه؟ مدام نعم. تو لو كان انت اكسبريميت في بي اون فونكسيون دو في ا مش العكس، معناها تخدم ديفيزور آه. في الوسط، اما تخدم معناها العكس انت في بي فونكسيون دو في ا، آه. او مش تطلع اكسبرسيون اخرى. VB en fonction de VA. Je te là en fonction de ZC. اي ما هوش يطلع كيف. انا خدمتها بالطريقه الاخرى. وي جي تروفي ديفيرونت مي لي دو راهو صحاح يتحسبوا. فاهم. C'est clair oui ou non? كيما قلت لكم تخدموا تنجموا تخدموا بهذه تحطوا vous transformez les résistances لهنا وهك. D'accord? Les trois résistances هذوما triangle يوليو plutôt rectangle تولي un triangle. كان تتفكروها plutôt هكا سامحني. لحظة برك هذه هي هكا. شو اللي هكا هذه ريزيستانس وعندك البوان لنا هذه ريزيستانس وعندك اون ريزيستانس. دونك هذه زاد est très simple mais juste il faut déterminer les petits r هذوما pas en fonction de r z oméga. D'accord? علاش مسيو انت قلت لي سي ديفيرون لهنا خاطر لي ار هما بيدهم فهمت والزد سي هي بيدها سي باغ اكزومبل تسميها زد باش تلقاها ديفيرونت نورمالمون تلقاها هي بيدها بلوتو كي تسميها زد. نو مدام فهمتك. قلت لك كي تسميهم دي زد يعني ما همش لي ار ديفيرونت مثلا ار 1 ار 2 و تسمي زد 1 زد 2 زد 3 زد 4 زد 5 باش تلقاهم بريسك هي بيدها ليكواسيون. اي مادام مش كي تبدا معناها انت لقيت دو فورم ديفيرونت نورمالمون معناها تلقى فما ريلاسيون بين لي زامبيدونس هذوما تخليك ترى من وحده تنجم تمشي للاخرى باش يبداو كيف كيف. وي اي كيفاه هني مادام ما عرفتش تعمل لود ماي ولا كيفاه. هاني قلت لك تستعمل سواء الواد كاين لي هذه والا تاخذ بالواد ماي. باهي مادام. مادام باللي بالواتكن اللي تنجم تعمل لنا هكا في سوفيسا كيفاش يولي المونتاج ايكيفالون معناتها من غير حسابات جوست توريونا كيفاش يولي. هي قلت لك كيفاش يولي اخس كيفاش باش يولي باش يولي كيف هكا هاتو نخليك البارتي اون فوا هذا باش يتنحى وهذا باش يتنحى هو لا بلو سامبل كاين ليرة. شفت شنو باش يولي يعني هذوما اون سيري وهذا اون سيري وهذيا اون في الوسط يعني شي يولي لك المونتاج عباره كيف هكا بالضبط. وهذه سي لا بلو سامبل ميثود اللي شفني في الكور. هذيا l'équivalence c'est une capacité en série avec une résistance من هوني. C'est clair oui ou non؟ شفتها؟ وهذه تولي بلو سامبل تولي تستعمل هنا في بوان هذه في ا ماشي راه هذه ديفيزور دو طونسيون والفي ا ماشي راه هذه ومن بعد تعمل ليغاليتي
وهذه c'est la plus simple. D'accord? D'accord. Ouais. Avec la transformation هذه c'est cette transformation là. فما une relation بيناتهم. Donc R1 R1 الR هذه est égal R هذه في R هذه على la somme je crois. كنت تفكروها ولا ليه؟ petit r prime est égal R المقابل هذه وهي في هذه على la somme. Je crois هكا كنا تتفكروا. وتنجموا تخدموا بيها هذه راه. C'est clair? D'accord. Il vaut mieux تخدم بهذه راه la relation de Kenley. انا خاطر عاملين وريتها لهم فهمت. وانا سنين ما وريتها لكمش خاطر على فيو الوقت بديتو مؤخر. بالحاجه اللي ما شفناهاش مش باش نعطي عليها راه. داكوغ. مثلا كان لي ولا حاجه عاملين اتيتور دو رابيل. سي كلير ولا نو؟ نعم. مادام كيفاش مادام فما شكون بروبوز اني نحسبوا الفي بي بارابور للفي ا هاي مادام كيفاش نحسبوه البي بي بارابور ا في ا. لحظه برك نقول لك. نرجع المونتاج وبيدو. هذه هي البي بلوتو هذه ا. إلا كاينش تبدا من هنا إلا كاينش تبدا من هنا دونك باش تكمل المشيره هذه وكاينش تبدا من هنا تكمل المشيره هذه. نحكي على لي ديفيزور دو طونسيون. سي كلير ولا نو؟ دونك لهنا في ا بارابور قبليك لو وجنا الفي ا بارابور ا في بي. استنى قبليك في بي بارابور ا في ا. دونك دوكو لهنا الفي ا est égal à quoi؟ شقينا قبيله VB est égal à ZC VB توها ال VB وهذه ال VA. VB est égal à ZC sur ZC plus R VA. D'accord? Où le VA est égal à R sur R sur ZC plus R VE. D'accord? Oui, madame. Mais il vaut mieux تخدموا بالكندي. هاني قلت لك vous voulez qu'on نعطيكم la référence les équations نتاعها. دونك ديما il vaut mieux ديما نخدموا بالمونتاج هذايا. يعني كي انت تحاولوا الكندي باش يولي لك المونتاج هذايا. هذه سهله دونك كيما خدمناها في الكور بالضبط. احنا ما قريناش فونكسيون دو ترانسفير. سي بون. بشكون اللي سالتني قالت لي الا كان نحطوا ان فيل ولا شنو؟ عاود سؤالها. انا سالتك بك. اي قول لي شنو. مثلا في بلاصه طونسيون في او عندنا فيل غادي. اي فما فيل. اي سامحني. اي
ونحب نطلعوا التنسيون في بي التنسيون في بي باش نستعملوا ديفيزور دو تنسيون. ما تنجمش تعملوا لي ديفيزور دو تنسيون نجم نعمل زد ايكيفالون اللي هي بارابور ا شنو بارابور ا في او بارابور ا هذيا بارابور ا في اس معناها بارابور ا في اس تولي هذه الكل شفت هذه سامحني هذه الكل ايكيفالونت لو جلها اللي هي سي اون كاباسيتي ان باراليل سي زد سي باراليل ا ار هكا ولا ليه بلوس لو تو بلوس ار لو تو parallèle à C. ZC. D'accord. هذيك c'est Z équivalente. Donc, je te dis que Z اللي هي VB est égal à Z équivalente sur ZC plus Z équivalente VS. C'est clair oui ou non? اي مادام معلش هنا حسبنا زد ايكيفالون وبكري جوست حسبنا زد سي معناها ما عملناش ايكيفالون ولا على خاطر لهنا التنسيون مسيبه الخيط مسيب ما تنجمش تعمل زد ايكيفالون فهمت شنو نقصد؟ هي ماهيش زد سي معناها باش تولي لازم تشوف معناها لازم تبع مليح مسيو تبع مليح قبليك خدمنا الفي بي وخدمناها ان فونكسيون دي زد دو في ا حطيناها ان فونكسيون دو في ا فهمنا ولا ليه والفي ا حطيناها ان فونكسيون دو في او يعني خدمنا توت اون بارتي جزأناه السيركوي جوست نحكي على الفي بي ان فونكسيون دو في اس من الاولى هذيك عاد انت خدمتها ماشي راه هذه دونك في البوان هذا برك ولهنا عندكش ماهمش فعندك اون تونسيون فهمت شنو نقصد ولا ليه؟ ما همشي اون سيري ما تنجمش انت والسيركوي مسيو ما همشي اون يعني ما فماش ايكيفالون هنا خاطر عندك اون تونسيون سي با لا ميم شوز عندك لهنا tu as alimenté quelque chose par contre في السيركوي اللي عندي ليكزامبل اللي انت عطيتولي ما فماش اليمونتاسيون فهمت سي با لا ميم شوز est-ce que c'est clair oui ou non مادام نعم نعرف نقدر مش فاهم اما بلا مادام كيفاه تعمل ديفيزور تونسيون والكورون اللي يمشي في لي دو برونش هذاك ما يمش نفسه هو البرانسيب نتاع ديفيزور دو تونسيون شنو هو ما هو نفس الاي باش لازم تعمل مثال الوا دو بويي ومن بعد تقسم على اللي فيها البرون معناها البارتي اللي نحسب فيها يعني كان مش كيف مش نفس الاي ولا تركيبه هنا مش نفس الاي سامحني عندك لهنا سي في اس دونك ينجم يكون كورون داخل هنا راه دونك مي انت تستخدمها كل وحده كل اتاب وحدها ومن بعد باش تدخل في وسطها لي تونسيون اللي قبلها فهمت فهمتك مادام ما جوست مثال ناخذ البرونش الاولى باش تحسب معناها في بي هذيك اون فونكسيون دو في اس بارتي هذيك مادام تو مش نورمالمون لو كان مثال ما جاش عندنا البارتي الاخرى ما جاش هي نورمالمون باش تعمل مي انت تعمل لوا دو بويي مثال باش تحسب خاطر في اس بصالي جينيراتور نتاعك معناها تحسب الاي تحسب في اس ومن بعد كيما عندك انت الفي بي خاطر نفس الاي باش تتنحى من بعد فهمتني كيف هكاك تحسب في بي اون فونكسيون دو في اس معناها ديفيزور دو كورون البرانسيب نفس الاي اما هني كي عاد احنا عندنا الاي اخرى تتقسم معناها اي بريم و اي سكوند مثال ولا ما نعرفش اسمع pour éviter tout ce problème على هذايا vous travaillez avec la loi de كينلي وحنا كهو دونك كينلي اللي يقول لك حاول السيركوي كيما وريته لكم vous voulez que je vous donne les équations معناها مادام ما تجيناش هذه ولا هي تجي راهو مي سي توت اون ايتود il faut étudier les deux cas etc انا راهو عملوا لك يعطيتو ليكزامان راهم قراو هما فهمت فسرت لهم انا
c'est pas le même cours الأولاد. تفهمنا ولا ليه؟ اللي يجي نفس الريزولتا مدام ها؟ اللي يجي نفس الريزولتا يلي عملناها بالديفيزور. Oui. هي قلت لك عملناو on a étudié الأولاد on a étudié les fonctions de transfert. السنة ما قريناهمش. قريته لكم السنة؟ خاطر عملنا عطيتهم لي فونكسيون دو كان لي وعطيتها خدمنا دي زيكزامبل اكسيتيرا. السنة ما عطيتها لكمش دونك انا نسيت باش نقول لكم سي با لا بين دو كوريجي خاطر سي توت اون بارتي. دونك اون سو ليميت Donc, الحاجات madame, اللي في الكور مدام. اه اون سو ليميت الحاجات انا ديما اجي نقول لك شفت ليكزامان يفو سو ليميتي كان على الكور. يعني باش تخدم انت اكزامان نتاع مناول ونتاع ندرا شنو نجم هاني قلت لك حاجات ما شفتهمش كيما مثلا عملوا قريتهم ترانزستور في اللي عندنا الوقت. اي شفت فهمت دي دونك دي اس في ترانزستور في السنه مش ابارامون باش نحي البارتي ترانزستور في اللي خاطر il va prendre du temps وحنا اش مازال لنا دو سيونس بعد دو كور et une séance de TD. mais on va voir نشوف الكور نتاعي كان نجم نقص منه شويه نعطيكم كاين لو نيسيسير وكاها سي كلير. دونك الفونكسيون دو ترانسفير مش باش تجيكم في الاكزامان في الدي دي اس راه. داكور. سي كلير. مادام انا من غير ما نريفزو كان لي لا هاني قلت لك ليكزامان الدي اس ما تاخذوش بعين الاعتبار شي يجي كيف هذاك راه سي توت افي ديفيرون ها نقولها لك. سي كلير خاطر هنا في الكور سنين نقصت في اللي قرينا برشا ما عناش الوقت. اي مادام هنا ترانسفير تنجم تقول عليه كام انا كام نو سي با لا ميم شوز راه. لا 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 سي با لا ميم شوز. راهو الكان باش تخدم وقت اللي عندك اون شارج و اون اليمونتاسيون. ترد بالك لو كان انت عندك حاجه tu l'as alimenté ou tu l'as وعندها une charge باش vous allez étudier le rendement ولا le gain ولا فهمت. c'est pas la même chose. La fonction de transfert il faut éliminer l'alimentation et la charge. فهمنا. فهمنا ولا ليه؟ قدام خاطر المرة اللي فاتت في التي دي نعرفش في آخر وقتها جاتنا من بعد ما عملنا معناها دخلنا هي ما فيها الشارج فيها جينيراتور وكل جينا نحسبوا في الفونكسيون ترانسفير معناها عملنا كونديسيون اللي اس ايكال زيرو وكل. أني هو تي ترى تي دي الأول تي دي 1 l'exercice. PDF série numéro 1. عند calculer les fonctions et montrer qu'il s'agit. هذه إيش نقول لك تبعني مليح مسيو. هوني لا فونكسيون دو ترانسفير تابعة للشارج والديشارج سي با لا ميم شوز. دونك انت ولي كيستيون داكوغ. أنا كان سألك قبل تخدمها كيف كان سألك فوالا تخدمها بلاش واحد بلاش اليمونتاسيون. معناها هني كي ما سال في التي دي الفونكسيون دو ترانسفير تيقال الكان اون تونسيون ولا نو non c'est pas la même. لا هنا تتبعني مليح مسيو. c'est l'enquête répond sachant qu'il n'est pas chargé déterminer l'impédance entraîne calculer la fonction de transfert اللي خدمناها بلاش واحد je crois. بلاش خدمناها بلاش شارج نو. وخاطر ما عندناش شارج هني في الاكزرسيس اصلا. استنى لحظة برك مسيو. Juste je vais voir.
مادام مش يظهر لي on a fixé le condition de IS égale à 0 خاطر déjà عطاني قال لي il n'est pas chargé معناها استنى لحظة برك le montage n'est pas chargé, il sera donc équivalent au montage suivant. لحظة, on applique la règle de division de tension, voilà. Et voilà, donc les conditions اللي هو ماهوش chargé وماخذ ال VE l'alimentation ما خديناش بعين الاعتبار. C'est clair oui ou non؟ تفهمنا؟ ما فهمتكش مدام. هو قال لنا le montage n'est pas chargé. دونك نجمو نخرجوا الفونكسيون دو ترانسفير يعني ما فماش شارج ما خديناش ليطا نتاع الشارج والكورون ولا الي نول تتفكروها ولا ليه اي هذيك كيستيون وحدها مدام ماهيش تابعه الفونكسيون دو ترانسفير ليه سي قال لك vous déterminez la fonction l'équation de transfert في الاكزرسيس هذا معناها الفونكسيون دو ترانسفير قصالها الكاع هني وي تنجم تحسبها الكاع سا ديبون انت وين موجود الا كانوا اليمونتي وفيه شارج تحسبوا كاع راه فهمت والfonction de transfert elle permet de faire quoi exactement? Elle permet de déterminer ce qu'on appelle le diagramme de Bode c'est-à-dire l'évolution du gain en fonction de la fréquence ou en fonction de la pulsation. C'est clair oui ou non? دائما الحق مش برشا لحظة برك نزيد نعاود لكم في السنة عاود اسألني سؤالك تو نعاود نفسر لك شنو انت تحب تعرف اسكو الفونكسيون دو ترانسفير هي الكان ولا لا الا كان طلب منك الفونكسيون دو ترانسفير وماهيش اليمونتي دونك راهو ماهوش باش تحسب طبعا عندك ان سيركوي عندك ان سيركوي الا كانوا ماهوش اليمونتي وماهوش شارجي دونك شي تحسب فونكسيون ترانسفير راس جي اوميغا داكوغ vous allez étudier le circuit مشيرتين هذوما سي كلير وي نو يعني اللي لهنا ما نحسبوهش الا كان الي اليمونتي شي ولي كاع خاطر باش تحسب الاليمونطاسيون وباش تحسب شو اسمي الفي اس شو اسمي الشارج لهنا زد سي ولهنا الاو جي سي كلير وي نو ولهذه لهنا سي في اس ولهنا سي في ينجم يقول لك مثلا الي شارجي هو و الي شارجي مي باش تولي تخدم بالسيركوي دونك احنا وقت اللي on a déterminé le gain à partir de quoi on a déterminé le gain à partir des équations اللي كتبناهم كنت تفكروا par contre الفونكسيون دو ترانسفير باش تاخذ كان البارتي هذه je répète la fonction de transfert باش تاخذ البارتي هذه sous la condition de charge الا كانوا شارجي والgain il faut le travailler ou il faut le calculer en écrivant les différentes équations de VE et VS مشيرتين مشيرة هذه ومشيرة هذه كيما قريناهم المرة اللي فاتت et vous travaillez le gain. Est-ce que c'est clair oui ou non? مادام معناها الفونكسيون ترانسفير سوا فما شارج سوا فماش ديما نطفيها الشارج جوست نحسب فوالا باش تخدم من الشيره هذه كنت تفكروا مره فاتت خدمناها من الشيره كان من الشيره هذه خدينا هذا وحده هذه كاش طلعناها المره فاتت مش من لي زيكواسيون وي و نو ا بارتير دو سيركوي على ذاك قلت لك من الاول انك مش باش تاخذ بعين الاعتبار انه شارجي والا اليمونتي خاطر الكاع نخدموه بالليزيكواسيون اللي خرجناها كنت في او ومثلا في اس تخرجهم ليزيكواسيون الكل ابارتير دو سيركوي وتخدم الكاع نتاعك داكوغ اللي هي الفي او ان فونكسيون دو في اس باغ كونطخ لا فونكسيون دو ترانسفير باش تلوج السيركوي ايكيفالون اللي هو الا كان عندك دي ريزيستانس ان باراليل اكسيتيرا
et vous travaillez le VS en fonction de VE à partir des relations entre le circuit quadripole وحده. Vous cherchez la fonction de transfert du quadripole, d'accord? C'est Mais clair? madame, حسبنا l'IS égale 0 كي جينا نحسبوا fonction transfert. خاطر عطاك كونديسيون هاني قلت لك انت والكونديسيون اللي يعطيها لك مسيو راهو الفونكسيون دو ترانسفير هوني تفرق على انك باش يعطيها لك الكوادريبول وحده. يعني لا كيستيون الا كان تجي جوست بعد الا كان تجي جوست بعد كالكولي لا ماتريس يعني بعد الكيستيون 1 راهي تفرق. تفهمنا ولا ليه؟ عادة مادام مش تولي كيما معناها شنو الفرق بيناتها معناها بيناتها وبينات الكان عادة هني مادام هي تخضع للكونديسيونات نفسهم أو مش تولي كيف كيف. يعني الفونكسيون دو ترانسفير لهنا الكاع خدمناه لي سيكواسيون هذا وهذه خدمنا بالسيركوي. خدمنا بالاي اس ايكال 0 اللي هي وي انت الفونكسيون دو ترانسفير عطيتها كونديسيون اللي هي الاي اس ايكال 0 خاطر ما فماش شارج. ما عطيتيش مدام كونديسيون. هو لهنا هو عطانا كونديسيون قال لك le quadripole est alimenté par une source EG sachant qu'il n'est pas chargé, déterminer l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie, puis calculer la fonction de transfert et montrer qu'elle s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la condition هذه. فهمت؟ يعني الفونكسيون ترانسفير ما تاخذش ان كونسيديراسيون الشارج معناها نحسب روحي ما عنديش شارج جمله. هذاك الا كانوا الكيستيون من الاول الا كانوا الكيستيون جوست على الكادريبول برك فهمت. اما الا كان جاك بعد معناها مادام كان جاي ما قاليش معناتها كان جاي قال لي راهو الكوادريبول شارجي معناها تولي لنا الفونكسيون ترانسفير ايت ايغال للكان معناها كيما قال من الاول. Oui, femme a fait des conditions, le transfert, la fonction de transfert est égale au gain. Fait des conditions, hein? Ça dépend. كيما شنو مدام؟ Par exemple, si bon, في الكا هذا je crois elle est égale, hein? في الكا هذا خاطر عندك attaque الكونديسيون هذه. l'IS attaque il n'est pas chargé, donc il y a une égalité. مادام ليه خاطر احنا نحسبوا الكاع ما معناتها لحظة اي سامحني لنا اي نورمالمون اي خاطر الاي اس سانول للزوز سانول للزوز. تابعوني مليح انتم لا فونكسيون كي يقول لك علاش قلت لك انا الكان ديفيرون على الفونكسيون دو ترانسفير. الكان سي اون فالور راه باش vous allez déterminer une valeur يعني عدد. Par contre الفونكسيون دو ترانسفير elle vous permet d'étudier la fonction en fonction de la fréquence ou de la pulsation. فهمنا ولا ليه؟ c'est pas la même chose. والgain c'est une valeur خاطر نخدمو en module. ماكش باش تخدم انت الاوميغا باش نخدمو يعني يجي باش ناحيه باش تخدم en module. بوتيتر ساعات هنا قلت لك في دي كا تلقى انت تلقى نفس ليكواسيون نتاع الgain ونتاع الفونكسيون دو ترانسفير. ماهيش بك الكاع مش باش تحطو سو سيت فورمولا مسيو خاطر الكاع سي ان موديول. فهمنا ولا ليه؟ دونك لهنا باش تولي ان راسين دو ان لهنا فما راسين ولهنا فما راسين بيان سور لهنا او كاري. فهمنا ولا ليه؟ سي با لا ميم شوز. بوتيتر لا فونكسيون هي بيدا اللي تهزك للكاع مي الكاع سي طون فالور والفونكسيون دو ترانسفير سي ان فونكسيون دو جي اوميغا. مادام لحظة في الكورة معناها الريلاسيون تاع الكان كيفاش نحسبوا الفورميل نتاعها ما فيهاش موديولات. Oui, ما فيهاش موديولات على خاطر on l'a déterminé à partir d'équations. حطينا فيها جي ولا ما حطيناش فيها جي؟ عاد مش هني الكان مش يطلع كيما الهاش بالضبط. هاني قلت لك شوف ايش كنت نفسر لك مسيو. خدمناها ان فونكسيون دي فالور اللي هما سي سون لي اش لي امبيدونس والاش ولا الزد والاش
ما خدمناهم واش نخدمها اون موديول. لو غان سي كوا؟ سي اون فالور مسيو. تنجم تكون في الكا هذايا تنجم تكون هي بيدها لا فونكسيون. Mais lorsque il te demande de déterminer le gain ou باش تلقى une valeur خاطر بعد يعني كي ضل ان اكزرسيس كومبلي باش تلقى ولا في تي بي باش تلقى une valeur du gain مش باش تخليه له هذه فونكسيون. فهمت؟ خاطر نعاود نقول اللي la fonction de transfert elle vous permet d'étudier le comportement en fonction le comportement du gain en fonction de oméga. Par contre, في le gain, lorsqu'il vous demande de déterminer le gain, il faut chercher une valeur, c'est-à-dire vous travaillez en module. Je répète, وتنجم تكون نفسها l'équation, mais il faut travailler en module afin de déterminer la valeur. Est-ce que c'est clair, oui ou non? مادام تعرف ما تجيب لناش الفونكسيون دو ترانس بالله. ما فيش، ما تخافش، ما فيش. سي اوتر شوز ليكزامان راه ديس والله. مدام نعم مدام بالله عندي كيستيون في دي اس وتعاملناول مدام. انا نبعث لك في الشات تصوير. يا ودي الكور راهو الكور. والله نقعد معاكم بعد والله. مادام مش مشكل نحن بعد ما نقراوش. مادام اسمعني pour éviter tout problème pour l'exercice إلا كان l'examen l'exercice نتاع القبيلة il faut travailler avec Kenly d'accord كيما وريتكم نجموا تخرجوها من الانترنت l'équation de Kenly يعني تردوا المونتاج هذايا équipe. نعم في الدفوار تاع كينلي قلنا غابيل نجم في الدفوار تعمل غابيل نجم اكزومبل غابيل دو كينلي ونعطيك الموديل كيفاش يولي يعني نسهلها لك فهمت يعني حاجه مش نحفظ داك فوالا سي با لا بين اي دونك دوكو باش يولي لك المونتاج كيما اللي خدمناه بالضبط في الكور لهنا اما افيك لا كونديسيون كو تخدم هذا ان فونكسيون دو هذا. فهمنا ولا لا؟ مدام نعم عندي كيستيون فيسا كي تو قبيله في الديس 2019 قالنا كي يحكي بدا يحكي على الشارج الكل حكي على او جي وحكي على زد او وما حكيش على زد جي كي ما يحكيليش على زد جي ما يحكيلكش على زد جي ما تحطش زد جي ليه حتى ايكال زيرو معناها فوالا اي ما فهميش كي ما حكيلكش عليها راهو الي بارفي الجينيراتور دو لاليمونطاسيون. داكور ميرسي. Je passe. Je passe ولا ليه؟ مادام قلت لنا ترانسفير مش داخله تعدى مثال. مادام صرحتنا قلت لنا قلت لك الاول. مي كوميم il faut savoir راهو مش انت عندك لازمك تاخذ لي انفورماسيون مش اي مدام اي ليه اي ليه وي مسيو. مدام بلي كيستيون 3 في اللي بعثوا لك مدام يا اخي ثم كيستيون غلطه في الدي اس خاطر كيفاش يو اس 2 اون فونكسيون دو وريني اش بعث لي انت توا في الشات بعث لك لحظه بديش خاطر كيستيون 3 ضالي فيها غلطه مدام. انهي ثم واحده برك كيستيون 3 مدام هكا كيستيون 3 لحظه برك donner l'expression de US2 en fonction de UE R1 R2 نورمالمون R3 R4 ولا اي فما غلطه اي وقت زدتي لهم اي واضح بريك. ومدام حاجه اخرى مدام ديجا الاخ 4 ما عطيتش الفالور نتاعها مدام حاجه اخرى اليوم عيد ميلاد رؤية مدام صاحبتنا رؤية نحتفلوا بيه. هابي بيرثدي تو يو. لنا مدام عيد سعيد. سعيد. اون باس لي هاي فما جاتو زيدا بعد نحتفلوا بعد نكملوا. انتم الاكزامان نتاعكم ها قدامي ما فيش الفونكسيون دو ترانسفير مازال ناقص كالكو ان اكزرسيس ان بتيت اكزرسيس وكها.
D'accord. D'accord, madame. راهو جو ريبيت لي زيكزامان ديما ما تاخذوهمش بعين الاعتبار انه ديما ليكزامان تبع الكور. انا في الكور وقت اللي عملت لهم بليزيور باش نحضروا شنو عندنا باش هذه نحضروا قلت لك كونديسيون سني يعني جيت الله غالب بديتوا مؤخر دونك انا جاي نقصت من الكور سينو يعني كان اون سو ليميت الكونتوني نتاع تي دي يتسمى معناها سافا هذيك معناها مانيش نكون ايش نقول لك معايا انا ديما الكور والتي دي هاني قلت لك اسني اضطريت باش نحي دي بارتي على خاطر بدينا مؤخر. داكور مدام داكور ولا لي؟ اي دونك ديما فو ليميتي مش باش نعطيك حاجه بعيده بوتيتر دي استوس يعني تخدموا ديجا كل شيء قلته في الكور يعني مانيش باش وكل واحد كيفاش يفكر. سي كلير اون باس à notre cours خاطر يلزمنا نكملوه. بيه si vous vous rappelez bien hier on a vu les filtres actifs, d'accord? Donc شفنا le premier ordre, شفنا le passe bas ou le passe haut. Donc on va se limiter quel est le passe bas ou le passe haut. شفنا le premier ordre, on va maintenant voir le second ordre, d'accord? Donc grand 2 grand 2 filtre. الو وي نسمعوا فيك قصد ظهر لي. Donc c'est bon, les filtres. Du second ordre. Donc, on a fait les filtres du second ordre. Donc, ils ont d'autres équations, d'autres types d'équations. Il y a deux structures. Donc, les deux structures, c'est un modèle. يعني يقولوا donc, c'est un modèle, mais je vais vous donner la structure avec des impédances, des capacités, des résistances. Ce sont des impédances d'une façon générale. Selon le cas, on va étudier je vais vous montrer comment on met des capacités, des capacités des résistances afin de déterminer s'il est un filtre passe bas ou elle passe haut. Vous allez mieux comprendre. Donc, on a une structure. Structure de roche. Grande 2A. On va étudier une structure. Elle est structure de roche. D'accord? Structure je fais un amplificateur. Donc, VS. Je vais vous expliquer. Z1, Z2, Z4, Z3, Z5. Mais, chauffe de structure, c'est une structure d'une façon générale.
selon la position, par exemple, qui تحط لهنا des capacités, par exemple, في بلايص معينة, ينجم يخدم passe bas, bas, ولكن تحط les capacités في بلايص أخرين يخدم لك passe haut. تفهمنا ولا ليه؟ Donc, selon la position des capacités et des résistances, ينجم الستركتور هذه تخدم passe bas وإلا تخدم passe haut. Je répète, أنا أعطيتكم une structure d'une façon générale, اسمها structure de roche. Les impédances, ينجموا يكونوا des capacités ou des résistances. Selon la position des capacités, ينجم يكون passe bas وإلا كان تبدل لهم البوزيشن تاعهم يكون passe haut. Est-ce que c'est clair l'idée ou non? الأولاد معايا ولا ليه؟ اي مدام. Je répète, structure هذية c'est une structure d'une façon générale يعني تنجم تكون passe bas يعني filtre passe bas وينجم يكون filtre passe haut. كيفاش تعرفوا؟ selon la position des impédances يعني ينجم يكون مثلا هنا capacité ولهنا passe bas. إلا كنت تبدل la position des capacités mais نفس structure يولي يخدم passe haut. خاطر الباس با والباس او selon l'équation نعرفوهم. Donc وحنا selon l'équation selon يعني lorsqu'on fait le calcul نشوفوا l'équation ونخرجوها c'est l'équation de transfert تخرجها هي اللي تعطيك الباس با ولا باس او. D'accord? Mais à retenir la structure de roche تنجم يكون الفلتر باس با ولا باس او selon l'équation اللي باش تخرجها bien sûr selon les بلايص نتاع الكومبوزون تاعنا. Donc احنا on va étudier la fonction de transfert على les impédances هذوما. D'accord? ومن بعد l'équation de transfert هذيك تعوض كان بلايص des impédances. يعني مش كي نعطيك دي كاباسيتي باش تعاود لي توت اون ايتود نفس ليكواسيون هذيك نفس ليتود. D'accord? Vous allez mieux comprendre. بي. دونك هذه تسمى structure de roche. وقت اللي تلقى انت un amplificateur معاه البوزيشن نتاع les impédances de cette façon là تسمى structure de roche. On va étudier la fonction de transfert de la structure de roche. Donc on va étudier ce qu'on appelle VS sur VE اللي هي H. Donc H est égal fonction de transfert VS sur VE. Mais je نخرجوا لهنا عندنا ال V+ وعندنا لهنا le point A ولا B سميه B وهذا c'est le point A. هذه c'est le point B اللي هي c'est VB هي c'est le moins هذه c'est V- واللي هي VB. Donc عندنا ال VB est égal à V- وعندنا ال V+ est égal à 0. Vous voyez ça ou non? Oui. Ben, pour le V-, on peut appliquer la loi de Millman. Ben, donc, VB, c'est V- est égal à quoi? Est égal à عندك le VS في البرانش هذيا c'est le VS sur Z5, d'accord? Z5 plus le VA, شفتوا لهنا le VA sur Z3. Sur 1 sur Z1, 1 sur Z5 plutôt, plus 1 sur Z3. Est-ce que vous voyez ça ou non? نعاودها. عنا le V moins est égal à VS. هذه ما هشوفوا البوان هذا.
مش هو بيدو هذا هكا ولا ليه؟ دونك هدايا للماس، دونك لو بوان هذا هو بيدو هذا، دونك سي في اس سور زد 5 بلس في ا sur Z3, sur 1 sur Z5, plus 1 sur Z3. Tout le monde voit cette équation? On a le VA, tawa. Le VA est égal à quoi? Le VA, c'est par rapport à la masse. Donc, on a قداش من branche? 1, 2, 3, 4. Donc, est égal à هذه عندها une tension. تابعوا مليح. هذه عندها une tension اللي هي ال VE. Donc, c'est VE sur Z1. VE sur Z1. Plus, هذه c'est VS sur Z4. Plus VB sur Z3. Plus, هذه عندها une tension, عندها الماس. Donc, c'est 0 sur Z2. Est-ce que vous voyez ça ou non? Un sur Z1 plus 1. والله يظهر كل واحد مدام في الملمان. كيفاش؟ في الملمان ضغط شويه مدام. باهي تابعني مليح، هاني باش نلونهم لك وبعد كتنحي. أنا في الملمان هذه الفي بي فهمها ولا ليه؟ ليه الملمان تاع الفي بي. الملمان تاع الفي بي. باهي تابعني مليح. الملمان تاع الفي بي اللي هي استنى جو شونج لا كولور باش هكاك. باهي الملمان تاع الفي بي اش عندك؟ عندك التونسيون لو بوان هذا مش هو بيدو هذا، دونك التونسيون هذه داكوغ هاكا في البوان هذا، وعندك التونسيون هذه يعني البرانش هذه. ما يهمكش في الزد هذه، حاشك انت عندك الفي ا مقابله زد 3 والفي بعد في زد 5 وعندك اون تونسيون في البوان هذايا بارابور على ماس. راهو التونسيون elle doit être par rapport à la masse. D'accord? Donc, التونسيون par rapport à la masse هذه اللي هي الفي بي ولا الفي موان est égal التونسيون مع البرانش التونسيون سور لامبيدونس اللي في البرانش اللي تبعتها كاين لاليمونت بلس التونسيون هذه مع زد سور زد 3 le tout sur 1 sur Z5 plus 1 sur Z3. Tu vois ça ou non? مادام الزد 2 عليه ما تحسبش. انت ماكش تخدم في الزد 2، تخدم في ان في تونسيون لهنا. حسبتها اون تونسيون ما يمكش فيها. عندك اون كاباسيتي ريزيستانس معاها اون تونسيون لهنا اللي هي الفي ا. فهمنا ولا ليه؟ مش برشا مدام الحق. باهي الميلمان شي يقول لك؟ تابعني مليح. ميلمان يقول لك انت حاجتك بإن تونسيون في بوان معين. التونسيون هذيا تكون بارابور على ماس. حاجتك بالتونسيون هذي ميلمان هذا ما يهمنيش في لي كورون. راه عندك اون تونسيون لهنا، عندك اون تونسيون لهنا. إلا كان هذه باغ اكزومبل في الماس ما يهمكش فيها، هذه اون اوتر تونسيون، هذه في 1 في 2 في 3 ار 1 ار 2 ار 3. توا التونسيون هذه شفت هذه الفي اللي باش تلوج عليها هي بارابور على ماس، صحيح ولا غلط؟ يعني إلا كان أنت تنجم تجيبها هي بيدها هذه هي الفي زيادة، صحيح ولا غلط؟ اي وي ولا لا؟ دونك كيف ما يهمنيش فيها، هي سي بارابور على ماس التونسيون هذيك يعني، وتنجم تكون هكا محطوطة هكا، يحطها لك هكا التونسيون، ها يجي يلصقها لك الماس هذه، صحيح ولا غلط؟ هي بيدها الفي، ينجم يحطها لك هكا، هذه هي بيدها الفي، هذيك سي كلير وي نو؟
يعني ما تقوليش علاش الاخ 3 ما حسبتهاش ولا الفي تونسيون زد 2. داكور. فهمنا ولا ليه؟ المهم من الشيره هذه ما يهمكش شنو فما بعد ليسونسيال فما تونسيون. ينجم تكون هنا فما ريزيستانس، اما هنا في البوان هذا فما اون تونسيون كي اليمونت الريزيستانس هذه. تفهمنا ولا ليه؟ V est égal à quoi, le V est égal à V1 sur R1 plus ma fameuse tension qui alimente le R3, donc c'est 0 sur R3 plus V3 V2 R2 et c'est mis au V4 R4 R4 V4 V4 sur R4 plus V2 sur R2. Le tout sur 1 sur R1, etc. Kif kif l'hné, c'est la même chose. Ou l'hné, c'est la même chose. عندك tension هذه مش منين هذه elle est alimentée où le point هذا شفتوا le point هذا اللي فيه tension VS هو بدو هذايا VS par rapport à l'AMAS. فهمنا؟ يعني لا تونسيون كي ما يهمكش في لي كورون، حتى كان جاي دي كورون من هنا سي حاشك بالبوان هذايا شنو هو الاليمونطاسيون اللي تعطي الفي اس، شنو هي التونسيون اللي تعطي الفي اس. عندك اون سول تونسيون الزد 5 تعطي الزد 5 بلوتو. سي كلير وي او نو مسيو؟ وي مادام ميرسي بوكو. نعم V1 désolé le V1 مش نورمالمون كنا نجمو نعملوه بديفيزور دو تونسيون. Mais par rapport à quoi? Par rapport à VE. On fait le mail هيك on a Z2 sur Z1 plus Z2 sur fois VE. عندك plusieurs résistances راهو هنا. Tu peux pas. C'est minimal هنا تخدم بيه. D'accord? D'accord. Oui. C'est 1 sur Z. 1 sur Z قديش؟ مدام نعم 4 ابليكينا ميلمان لي برونش هذوكم يتسموا باراليل معناها أنيهم؟ اللي بالجون عملتهم البوان بي. Oui, تنجم في par rapport à point B ils sont parallèles les branches. مش هما les branches ما يهمكش فيهم باراليل ولا مش باراليل. هني صورت لك انا واحد ماهوش باراليل من كل شيره جاي. ليسونسيال عندك ان بوين كومان اللي فيه دي ريزيستانس، فهمت؟ وفما دي ريزيستانس ليي للماس وفما دي ريزيستانس ليي للدي تونسيون، حتى وكان التونسيون هذيك ليي اون اوتر ريزيستانس. ليسونسيال في البوين هذا فما تونسيون مي هما بون تنجم تسميهم كلهم باراليل. الكل يعني كي تجيب انت بارابور للماس ولا تونسيون تسميها باراليل، فهمت؟ فهمتك. مي سي 1 سور زد شنو هي الاخرى؟ باهي نعاود دونك 1 sur Z3 هكاكا ولا ليه؟ سي كلير؟ بي donc ici puisque احنا l'équation تاعنا فيها plusieurs impédances ou on travaille avec 1 sur Z, donc on peut remplacer 1 sur Z par Y est égal à Y, d'accord? في الكالكول ومن بعد une fois قيت l'équation bien finie تعوض chaque Y بال 1 sur Z نتاعها. Est-ce que c'est clair ou non? باش نخدموا بالادميتانس donc on va remplacer, on remplace 1 sur Z par est égal à Y. Y. D'accord? Pour simplifier le calcul, باش ما تتعقدش يعني باش كل مرة باش خاطر on va simplifier l'équation. D'accord? B.
عندنا le V- est égal, le V- هي est égal à quoi le V-? On a V- est égal à V+, est égal à 0, oui ou non? Donc, هذيا est égal à 0. Donc, du coup, l'équation هذه شنو تعطينا؟ Le Vs est égal à moins Z5 sur Z3 VA. Vous voyez ça ou non? الأولاد, vous voyez ça ou non? كلام فيكم. لحظة برك أنا. Ouais. اختموها وحدكم vous allez voir. Sinon, je répète. شعنا je répète. عنا ال V- هذه اللي هي بدها VB هكا ولا ليه؟ Avec V- est égal à VB. واحنا الكونديسيون تاعنا اللي l'amplificateur il est idéal donc V+ est égal à V-. وال V+ lié directement للماس donc elle vaut 0. وال V- هي ال VB. وال VB ما هو l'équation تاعها هذه donc البارتي dénominateur باش تمشي ل 0 donc c'est 0 باش تقعد لنا l'équation هذه est égale à 0 donc Vs est égal à moins Z5 sur Z3 fois VA. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Donc, du coup, VA est égal à moins Z3 sur Z5 VS. C'est clair, oui ou non? الأولاد سي كلير ولا ليه وقفتوا راكم؟ جو دوا باسي. وي مدام سي كلير. باهي تو قلنا قبيليكا دونك الفي ا ايت ايغال ا كوا؟ الفي ا باش نعملوا ايغاليتي دونك عندنا زد قلنا اللي باش نحسبوا هوني اللي y est égal à 1 sur z donc شوالات عندنا égal donc هذه c'est y5 sur y3 moins est égal à vs. Est-ce que vous voyez ça ou non lorsqu'on a remplacé y? قلبنا شو اللي عندنا VE y1 VE plus هيك 1 sur z1 ولات y plus y4 vs plus y3 vb وال vb est égal à quoi قلنا est égal à 0 oui ou non donc sur y1 plus y2 plus y3 plus y4 d'accord هذا الكل نسميه الفا ب امان vous voyez bien قاعدين تكتبوا فيها l'équation وتخبوا فيها معايا est-ce que c'est clair oui ou non الأولاد جاوبوني وي مدام.
فما شكون مش فاهمها ولا ليه؟ تو احنا لوبجيكتيف نتاعنا باش نخرجوا في اس en fonction de VE. دونك في اس عندنا لهنا، عندنا هذه وعندنا هذيا. دونك هذيا سي الفا، دونك نحسبوها الفا. دونك اش تولي في اس الفا moins alpha y5 sur y3 moins y4, oui ou non, est égal à y1 VE. B. y1 VE, d'où VS sur VE est égal à y1 moins y1, le tout sur le tout sur alpha y5 sur y3 moins plus plutôt y4. D'accord? Donc est égal à moins y1 y3 le tout sur alpha y5 plus y3 y4 est égal, باش نعوضوا الالفا نتاعنا، est égal à moins y1 y3 le tout sur y5 fois y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y3 plus fois y4. Et vous remplacez 1 sur z 1 fois 1 sur z3 fois etc. Mais l'essentiel انك تحفظها هكا بالاي اسهل لك. bon مش تحفظها هكا تعرف كيفاش تطلعها سهله مش صعيبه. هذه سي في اس sur v1. Une fois vous remplacez les y avec leur équation, تخرجوا l'équation نتاعكم تلقاو la forme نتاعكم. Donc احنا on va voir la forme من بعد. وتعرفوا est-ce que passe bas ou la passe haut. D'accord? Mais l'essentiel VS sur VE, elle est claire ou non? Alors شفت في examen ولا في examen كي يجيب لكم une structure كيف هكا، تبعوني مليح. structure كيف هكا. وفما par exemple هنا capacité. مثلا باش نلون لكم بالاحمر. لهنا فما capacité. ولنا par exemple هذا فما capacité. انت باش تخدم على عباره على une impédance لنا. يعني بالضبط باش تخدم كيما احنا خدمنا هوني. une fois خدمت طلعت هذيا تعوض لي زيكريك باغ لي امبيدونس وباش تخرج وباش تبدل بعديك شاك امبيدونس سوا بالار سوا بالان سور جي سي اوميغا باش تخرج الفونكسيون دو ترانسفير نتاعك. داكوغ؟ مدام نعم. شنو الانتيغي بتاع ان عملناها بالادميتونس؟ الانتيغي نتاع الادميتونس بور سامبليفي لو كالكول. تصور انت كان عندك 1 سور زد كلهم مش باش تدخل لك في الفورم هذه، مش باش تدخل لك داخل بعضها تولي. اي سي كيف تولي لهنا تعوض 1 سور زد 1 بلس فوا 1 سور زد 3 تعوضهم هكا 1 سور زد 1 1 سور زد 5 بلس 1 سور زد 2 بلس 1 سور، يعني في الترانسفير هذايا باش تدخل بعضها. فهمت اش نقصد؟ دونك هاكا تعوض تخدمها بالايغريك اسهل خاطر عندك بليزيور 1 سور زد الكلهم 1 سور زد. فهمت؟ كاين جيت مثلا عندك واحده 1 سور زد والاخرى زد، دونك نقول لك اقعد بالزيد اخدم. باغ كونطخ الكلهم 1 سور زد دونك فما سامبليفيكاسيون. دونك اللي شفناه هذه سي لا ستركتور دو روش. وقلنا structure de roche, ça dépend de la position des paramètres اللي هما soit des capacités soit des résistances. ينجم يكون passe bas كيما ينجم يكون passe haut.
et on va voir des exemples. Les structures de roche, نجم تكون passe bas, تعطيك un filtre passe bas ولا تعطيك un filtre passe haut. والfonction de transfert نتاعك هي هذه la forme هذه. D'accord? La forme هذه, mais selon les paramètres باش تكون passe bas ولا passe haut. Je veux vous donner des exemples. Des structures de l'autre structure c'est structure de Kenny. اسمها structure de Kenny. خذيتوا هذه جفاسة؟ مدام نعم. مدام جوست راح نقول لك راح نقراو 11:30 كور سي بلس بلس. داكور. مش قلت لي عندنا الوقت قبليكا؟ مش أنا مدام غلطت نسيت عليك. اسمعوني تو باش نقفوا هوني. اي كيما يساعدك مدام. ليه ما عندكمش وقت؟ ما شفت خذيتوا من وقتي. ليه كله في الربح مدام مش فاهمين. ليش كله في الربح؟ ما نحبش انا على حساب الكور ديجا يعني مخرين وخلطنا والتي دي فيها اون اور بار 15 فهمت؟ نعاود باش نرجع ان بوان فيت في للإكزامبل تاع l'exercice نتاع donc نتاع DS هذايا soit des capacités soit des résistances on s'en fout. Vous travaillez, il vaut mieux travailler donc par la transformation اللي قلتها لكم اللي هي c'est de Kenny, d'accord? إلا كان جاتكم يعني d'une façon باش يوريكم هكا. دونك هذايا دونك قلنا لهنا نحطوا شفتوا كيش تحطوه يعني في لي بوين كومون لهنا وهذا مخطروا ماس كله دونك سي بوين كومون بين هذا وهذا. دونك وعندكم اون ترانسفورماسيون تولي تخدم كيما خدمنا في ليكزرسيس نتاع الكور. سي كلير وي نو؟ ما تخدموش بالديفيزور دو تونسيون. ما تخدموش به على خاطر عندك اسهل حاجه كان ليره اسهل حاجه. عندك ذكريات خايبه مدام ما نحبش نخدم به. ما تخافش مش باش نعطيكم. تو قلتوا لي فسر لنا فسرت لكم راهو كي نفسر لكم سي بور لا فورماسيون سي با بور لي لو دي اس يا مادموازيل. تفهمنا ولا ليه؟ تخدموا كان ما تخدمش بالديفيزور دو تونسيون خاطر الديفيزور دو تونسيون عنده دي كونديسيون. سي كلير وي نو؟ مدام يا اخي مش قلت لنا كان لي معناتها ما نستعملو كان فونكسيون ترانسفير معناتها كي باش نحسب لي بارامتر نتاع لي ماتريس وكل شيء ما يستحقش كان لي ولا ليه باش تخدم الماتريس ما هو عندك ان كورون لهنا باش ان كورون باش يتنحى يعني ينحي لك il va éliminer la composante هذيا puisque i est égal à 0 والا عندك اون تونسيون باش تسكر دونك تخدم ديما بالسيركوي ايكيفالون. سي با لا ميم شوز. راه ايش نقول لكم انتم ابارامون عندكم برشا انفورماسيون في مخاخكم تزيدوا تدخلوا فيها في بعضها. شو كل حاجه عندها الخدمه نتاعها الكونديسيون تاعها. كاين اللي وين يصلح مدام؟ هاني قلت لك كاين لي في لهنا باغ اكزومبل كي عندك اون فورم كيف هكا صعيبه نجحها كاين لي فونكسيون ترانسفير معناها ولا généralement في الفونكسيون دو ترانسفير خاطر لهنا ما tu ne vas pas annuler un courant et tu ne vas pas court-circuiter une tension. D'accord? مدام بالك اللي قال لي الديفيزور دو تونسيون ما يجيش في الكا هذاك صحيح. داكوغ تو كي قعدنا نخمم خاطر فما دي كورون سي بور سولا فما دي كونديسيون معينه نخدموا بيه ديفيزور دو تونسيون. دونك تنساو اللي قلته لكم قبيليك تخدموا كان بكان لي. اسكو سي كلير وي نو؟ في الكا هذا جو ريبيت الا كان جيكم الكا هذايا تخدم بكان لي وتخدم كيما في الكوره قد خدمنا مدام تي دي بلوتو. نعم مدام سيبوزون ما كاين لي اي وبعد كيفاش نطلعوا البي اس فونكسيون دو بي او؟ تخدمها كيما خدمناها في الكور في التي دي. مسيو باش نرجع لك للتي دي عاود تو ريفيز. اسمعني ايش نقول لك تو ريفيز وبعد كان فما حاجه ما فهمتهاش
انا في الدار قل لي اوكي. شنو ابليكينا معناها شنو هي حاجه شنو تعمل VS en fonction de VE. تستعمل اسهل حاجه استعمل لوا دو كيرشوف. اللي ما ينجمش يخدم باللوا دو كينلي والوا هذوكم يستعمل كيرشوف. اما في الكا هذايا راهو شفت كا هذا ما تخدم كينلي. الا كان لقيت لي كومبوزونت هذوما يلزمك تعدى بكينلي. سي كلير. مادام ومن بعد كاين اللي نعمل ديفيزور دو تونسيون باش نلقى الرابور. كاش خدمنا في الكور ترى خدمناه يا مسيو في الكور مادام باغ اكزومبل في التي لنا مادام ريت من بعد ما سامبليفيت انا ما ولي ليكزيرسيس نتاع قبيليك نتاع نخدم بالوا دو كيرشوف. هات نقول لك عندك اي لهنا وعندك اي لهنا واي بريم واي سكوند هكا ولا لا ولا اي او واي اس avec i est égal à IE plus IS واخدم بالوا ديما اوكي سهله توالي. فهمنا ولا ليه؟ ديما حاولوا باش تحطوا اسهل باش نعطيكم اسيو سهله. عندكم الفورم هذه نرجعوها كان لي. الا كان باش نعطيه لكم كان لي نعطيكم لي فورمول نتاعها. اون فوا حطيتها سو سيت فورم لا تخدم بالوا دو كيرشوف اللي هما لوا دي نو ولوا دي تونسيون. تلقى الفونكسيون تاعك عندك دو ماي وعندك 3 ايكواسيون هاكو دو انكوني و 3 ايكواسيون اللي هي الماي هذه والماي هذه وتنجم زاد الماي هذه الكبيره وعندك لوا دي نو تخدمها تخرج في اس ان فونكسيون دو في او. اسهل حاجه هاني عطيتكم اسهل حاجه. قدام هنا عندنا دو انكوني اما لي ماي لازم يكونوا انديبوندونت ولا باش نجموا عندك تبع قداش من اخ دو انكوني. عندك الماي هذه وعندك الماي هذه وعندك الماي الكبيره ويونا اي عندك الماي الكبيره وعندك ليكواسيون هذه لوا دي نو. عندك شي 4 ايكواسيون تاو نجم تخدم على روحك. دونك انسى حكايه الديفيزور دو تونسيون انساوه جمله خاطر هو في دي كونديسيون ما نحبش ندخل في الالكترونيك بيور. داكور. الديفيزور دو تونسيون تو في الكان تاعكم انتم تستعملوه في الامبليفيكاتور والا كان ما فماش كورون متعدي من هناك كما قال صاحبكم قبيلي خاطر بعد شويه لي ديفيزور دو تونسيون معاه الكورون حكايات اخرين. داكور. اي مادام خاطر عملوه ديما اون سيري نستعملوه. اي اون سيري في دي كا معينين هني قلت لك ما نحبش ندخل في الالكترونيك دونك كلامك صحيح تنجم تقول اوكي. La réponse de l'examen c'est du DS c'est عندك الفورم هذه ترجعها الفورم دو كينلي ومن كينلي باش ترجعها لك الفورم هذه ومن الفورم هذه vous appliquez la loi des mailles et la loi des nœuds vous déterminez 4 équations وتخرجوا le VE en fonction de VS. Est-ce que c'est clair l'idée ou non? Oui madame. أسهل منها ما فهمش. باهي دونك يقعد لنا سيونس السيونس نتاع دو سيونس قعدونا كور و اون سيونس تي دي هكا ولا ليه؟ هكاك مادام. دونك لازمني نعرف شنو نقص في الكوريت نتاع الشابيتر نتاعي. دونك على سيونس بروشين ان شاء الله. ان شاء الله. جو سي با كان تحبوا تخدموا ا ديستانس والا بريزونسيال. عندما نصير تكونتاكتيك نيديا بعد ونتفهم الكل. داكور اوكي. اوكي بون كوراج بور لي دي اس ان شاء الله. اوكي je vous en prie. Bye bye.